ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ରାମତୀର୍ଥ। ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମତୀର୍ଥ। ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାମତୀର୍ଥକୁ। रिवर व्यू, ह्यूमन बॉडी, किचन डाइनिंग, टिकेट काउंटर। एटा रामतीर्थ विषय लिखा है किसी जशीपुर मयूरभंज ओडिशा। क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कुम्भीर गवेषणा केंद्र रामतीर्थ। ये कुम्भीर गवेषणा केंद्र अच्छी 2007 बेलू थर आम आसलु से आम +3 सेकेंड ईयर पढ़ुलु से भूली जाइली। एवं पुणी आउ थे आज 2025 मसीहा शेष लास्ट विदाय वर्ष आसीचु। एरा म्यूजियम थिला ये भितर सब प्रकार माने धनुतीर से जो बाघ फास मूषा फास सब प्रकार फास विषय रे अच्छी आ विभिन्न प्रकार जो ये भितर म्यूजियम अच्छी घर भितर पूरा माने बढ़िया। दो 2025 मसीहार विदायकालीन उत्सव ये आज रामतीर्थ आम कटुचु। ये टॉयलेट व्यवस्था भी अच्छी। क्रोकोडाइल देख टॉयलेट व्यवस्था अच्छी। हाँ ये क्रोकोडाइल अच्छा माने कुम्भीर गवेषणा केंद्र ये कुम्भीर मान को टेका पत्थर मारंतु नहीं लिखाई। रामतीर्थ टॉयलेट व्यवस्था अच्छी। मु टॉयलेट आसे ये लेडीज लिखाई ये जेंट्स लिखाई किंतु सफा सुतरा अच्छी ना कहीं हेल्ले भी तो अच्छी आउ सही आमर कुम्भीरटी देखा जाऊँगी कहीं कुम्भीर देखा कुम्भीर कौन ये कुम्भीर शुई ओरिजिनल कुम्भीरटी शुई एटा एटा कुम्भीरटा एटा कुम्भीरटा कहीं हला एटा कुम्भीरटा एटा चिल्ड्रेन्स पार्क भी अच्छी से बुटा। एठी रिवर व्यू लिखाई वर्तमान संबर होउची भारतर देखा हरिण मान मध्य बृहत्तम यार रंग गाढ़ बादामी होता बेले पुरुष मान लंबा सिंह थाए। नाइस वर्तमान नदीर दृश्य देखा जीवु। एटा हला रामतीर्थ नदी साइड रो दृश्य। जो मैंने देखुं मो भिडटी निहाती लाइक करेंगे। मु अमिताभ बच्चन फ्रॉम केमझर। एटा हूँ रामतीर्थ माने नदीर दृश्य। ये पानीटा ये चका भंवरी भाया घुरुची माने एपटे जाऊँगी
ସେପଟେ ଘୁରି ଘୁରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଏତିକି ପାଣି ରହୁଛି, ମାନେ ଖରାଦିନେ ବି ରହୁଥିବ ନିହାତି। ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲଟା। ତେଣୁକରି ସେଠିକି ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରଠିକି, ରାମତୀର୍ଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ବନାଯାଇଛି। এটা এপট সাইডটা। ଲେଖା ଅଛି ଆଗରେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବି ଅଛି। ଓ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଠି। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନଟି ଏତିକି ବଡ଼, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଗାର ଟଣା ଯାଇଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଆରପଟକୁ ଯାଇ ହେବନି। ତ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇ ହେବନି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଭଗବାନ ଅଛି ହଁ ଭୋଲେନାଥ, ହଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଉ। ହଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ହଁ ଆମକୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁରା ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଯାଇ ହେବନି। ହଁ, ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ସ ଅଛି। ରିକ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି।